Gwen, Sydney, Salome, and Angela. They will present English and Pancasila. What subject that you want to present first? English. Is that your model? Okay. Please pick yours. Good morning, teacher. Good morning, parents and teachers. We are from Group 2. My name is Shalom, and here are my friends. Hello, my name is Sydney. Hello, my name is Nizia. Hello, my name is Angela. Hello, my name is Gwen. Hello, my name is Michael. In English semester project, we learn about persuasive text and its four elements: clear opinion, strong evidence, powerful language, and call to action. Sydney, can you explain about persuasive text? Thank you, Shalom. I will explain about the purpose of persuasive text. The purpose of persuasive text is into thinking the readers that this is a clear writings of the writers. Our persuasive text is we need to care batik best. Nisha, can you explain about the topic? Thank you, Sydney. I will explain about their opinion. Their opinion is the main idea for the writers. The purpose of their opinion is to tell the writers what we're talking about. The example of their opinion is, I believe Fikir Batik is the best wearing it proudly to school or parties. Angela, can you explain about the topic? Thank you, Kaiza. I'll explain my topic. My topic is strong reason. Strong reason is the research of the persuasive text. The purpose is to give research and proof about the text. The example is hand shops and spinning machines can tear the fabric and ruin the delicate wax design. When can I explain about that topic? I will explain about powerful language. Powerful language is a strong action word to make the poem more exciting and convincing. The purpose is to convince the reader about the text. And the example are Mars and June. Can you explain about your topic? Thank you, Gwen. Now I will explain about call to action. Call to action is one of the features in persuasive text. It usually located in the last paragraph of the persuasive text. The purpose is to guide the reader to do our action. Now, Salamo, can you close the presentation? Thank you, Michael. But before I close the presentation, I would like to summarize the presentation. There are four features of persuasive text: clear opinion, strong evidence, powerful language, and call to action. The writer wants us to care for batik best. Now, I will close the presentation. Is there any questions? Any question? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Do you have question for the parents? Oh, okay. If you have the question, but still relate to the topic, okay? Okay. Do you have question for the parents? All right. Okay. Let's make the person to go on a holiday to like a simple persuasive text. Can you guys make that? Kita persuasif go to Bali. Yeah. Maybe you can use the first. Why you should go to Bali? Can I change topic? Maybe a persuasive text. Why should we buy a blind box? That's interesting. Why you should buy blind box? Yeah. That you can use this one, right, as the clear opinion, and then the strong evidence. What is it? You know, Stress. yeah, can be. What about the powerful language that you use? And then you can call the action. Can you give 1 minute for them to discuss? For sure, we can start for 1 minute. Why you should buy blind?
They can write on the wall. You can write. You can just. Language apa? Ini ditulis Yes, call the action, let's buy a blind box. And then maybe you can give the clear opinion or strong evidence why you should buy it. It's not that it's Nggak ada susu tinggal berapa? Katanya powerful language. Powerful language apa? Please. Marker, let's see, just this one, right? tahu gereja yang Jadi produknya Done. Okay. Now you have the keywords. You have the keyword. what we call it? Features. Features, yes. Yes. Okay. Now we are going to make the Persuasive text. short persuasive text, ya, Mom. Okay. Who wants to? Just say it. Just say. Okay. Okay. You read first all the things there, and then you may create the persuasive text. Ready? Please. The clear opinion is, I believe, when we care the persuasive is Okay. persuasive text. On the short ones. Okay. Okay. Short. Okay. You say it. Okay. The persuasive text is, I believe when we buy blind box, it can be relaxing for people. And then? We can to relieve stress or have fun. Okay. Please. Powerful language is so complete action. Let's buy a blind box so we can get the meaning. Yay! Nanti kamu yang bikin. Thank you. Thank you, Mami.
Oh, do you have an equation for mommy and daddy here? Saya nggak ada. Tidak ada? No? No English? Yes? Any more question, parents? Oh, any more question, parents? Yes. Bapak. Question. So, can you share us about call to action sentence that you heard every day from your mom or your dad, so that your mom or your dad need to say it more than twice, and then you take the action. Everyone, each of you. Each of you. Yes. So all of you should give the answer. Can you repeat, Bapak? Yeah. Let's listen first. So, say to us. Text a call to action that you heard every day, almost every day, or very often from your mom and your dad. And you take the action after your dad or your mom said it more than twice. What is it? Yes, call the action that you heard from your parents. Throw out the trash. Yes, you can speak louder. Throw out the trash. Throw out the trash. What about you? Okay. Oh, say nicely. Another one. Oh, maybe Salomon first. Masya Allah. Shopping. Okay. Yes. Take a bath first. Take a bath first. All right. Angela. Yeah. Angela. Clean your shoes. Clean your shoes. Okay. Good. Okay, can I go first? Wash the dishes. Wow, you have your mom. Oh, going to sleep. Oh, okay. Nah? If there is no more question, thank you for listening and goodbye. What goodbye? You should change. That's right. For the second presentation. Kamu juga diam. Kamu juga diam. Who will be the leader for Asia? Ready? Let's go. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran kedua. Pelajaran kedua adalah pendidikan Pancasila. Di pendidikan Pancasila, kami belajar tentang keberagaman kerjasama di lingkungan sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan topik saya. Topik saya adalah manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Manfaat kerjasama di lingkungan sekolah adalah pekerjaan menjadi lebih cepat, pekerjaan menjadi lebih ringan, dan terciptanya kesatuan dan kesatuan. Itulah, bisa kamu menjelaskan tentang topiknya? Terima kasih, Keia. Sekarang topikku adalah sikap kerjasama di lingkungan sekolah. Pertama, mengadakan weekend sekolah. Kedua, mengadakan diskusi kelompok. Ketiga, saling gotong royong. Shalom, apakah kamu bisa menjelaskan topikmu? Terima kasih, Angela. Topikku adalah cara menjaga di lingkungan sekolah. Pertama adalah tidak membuang-buang sampah sembarangan. Kedua adalah menciptakan suasana yang aman. Ketiga, tidak mencoret-coret di dinding sekolah. Sini, bisakah kamu menjelaskan tentang topikmu? Terima kasih, Shalom. Topikku adalah contoh keberagaman di lingkungan sekolah. Adalah keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman ciri fisik. Oke, bisa kamu menjelaskan topikmu? Terima kasih. Seperti saya akan menjelaskan tentang bentuk keberagaman di sekolah. Yang pertama ada
menghargai teman yang berbeda pendapat. Kedua, tidak membeda-bedakan teman. Dan ketiga, menghargai perbedaan teman. Coba bisa kalian menjelaskan tentang topik ini? Terima kasih Glenn. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat keberagaman lingkungan sekolah. Sifat keberagaman lingkungan sekolah adalah rendah hati, berbuat baik, dan tidak sombong. Sisi ya. Siapa yang untuk presentasi? Terima kasih Michael. Sekarang saya akan mendapat presentasi ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan. Yang tiket hari ini siapa? Hari ini ada piket kan ya? Nggak ada. Soalnya piket kan, satu piket bekerja sama gitu. Atau seperti ini Pak, mungkin tugas piket apa yang biasanya kalian lakukan di kelas? Menyapu, membersihkan loker, apalagi Ambil sampah dari lantai. ya membersihkan sampah dari lantai. Apa yang sudah kalian lakukan tuh kalau Miss lihat kalian ambil sampah terus di mana ini? Dibuat sampah yang besar. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti sekarang masih ada piket ya? Masih Pak, tapi mungkin kayak menyapunya yang misalnya kalau mereka di workplace mereka aja, misalnya ada yang berantakan, mereka boleh pakai sapu tisu gitu, atau di buku sampahnya masih bisa sampah. Cuman kalau yang sapu semua, Ada contohnya kayak ya zaman dulu kan kita masih ada bawa taplak, masih Iya, ada bawa iya. Jadi kan udah nggak ada ya? nggak kalau kita menjaga kelas mereka aja sih Pak. Kalau yang besar-besar itu kita kebetulan sudah dibantu sama Pak OB. Atau misalnya mereka nggak sengaja numpahin minum, mereka bisa minta lap sama Pak OB atau OB buat mereka bisa lap sendiri. Atau hapus papan tulis biasanya juga salah satu termasuk piket mereka. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kan lagi bulan puasa untuk teman-teman yang muslim. Nah, tadi kan kerjasama di lingkungan sekolah itu termasuk menghargai perbedaan suku, agama juga. Nah, kira-kira bisa sebutin contohnya nggak? 2 atau 3 contoh kalian menghargai kerjasama di teman-teman, menghargai teman-teman yang sedang berpuasa. Yang biasa kalian lakukan? Tidak menghenti teman-teman sedang berpuasa. Oke, good. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Tidak minum di depan. Menghargai teman ya Jangan berpuasa. berpuasa. Biasanya kalau teman-teman yang tidak berpuasa kan makan di kantin. Yang muslim apa yang kalian lakukan? Kayak apa yang kamu lakukan? Biasanya ada yang sholat Jumat juga kan? Teman-temannya digangguin nggak? Nggak kan? Ada lagi. Ada lagi. Harus enggak. Yang ada tidak yang berpuasa selesai ada. ada yang gangguin nggak? Misalnya nggak boleh sholat Jumat ada yang gitu nggak? Enggak kan? Buat anak kecil yang gangguin kita terus. Oh, yang bareng sama kalian sholat duha di atas. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, kalian boleh loh bertanya dengan mama papa. Boleh, boleh. Tanya sesuai dengan topik kalian. Misalnya, mungkin saat mama papa kalian dulu sekolah juga ada menghormati, kemudian bekerja sama juga. Miss Challenge, kalian kasih 3 pertanyaan ke mama dan papa. Michael mau duluan? Silakan. Ya, Apa arti kerjasama? apa arti kerjasama Bapak Ibu?
Kamu nggak tahu? Kok aku? Michael ada yang mau jawab, Michael boleh? Kita melakukan suatu pekerjaan dengan satu tujuan, dengan berkoordinasi dengan teman yang lain. Silakan, Kevia. Apa yang terjadi jika kita tidak saling menghargai satu sama lain? Oke, Bapak Ibu, yang terjadi jika kita tidak saling menghargai satu sama yang lain. Silakan Bapak dan Ibu, boleh dibantu. Ini masih pertanyaan terjawab. Kalau tidak saling menghargai, kita jadinya saling bertengkar atau bertikai, bahkan bisa terjadi perang. Benar? Oke, good. Satu Satu lagi. lagi. Satu lagi. Siapa saja boleh. Ada dibantu Michael sama Kivia. Kamu punya lagi? Sebutkan 3 contoh dari sifat keberanian sekolah selain yang ada di botak. Sebutkan apa Bang? Sebutkan 3 contoh sifat keberanian sekolah selain yang berada di botak. Sebutkan contoh keberagaman yang selain sibling. Kamu reverse dulu boleh nggak? Jadi Nona Papa bisa cari contoh yang lain. Yang di situ apa saja contohnya? Boleh dibantu? Rendah hati, berbuat baik, dan tidak sombong. Oke, boleh dibantu Bapak Ibu selain dari yang sudah disebutkan oleh Michael. Rendah hati, apa lagi tadi? Berbuat baik, dan tidak sombong. Tidak sombong. Saling menghargai. Saling menghargai bisa ya. Oke. Saling menghargai. Betul. Satu lagi. Saling memahami. Saling menghargai. Oke. Oke. Dan tadi kita dia, kamu sini. Sudah? Cukup? Ya, Masih? jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian dan terima kasih. Boleh kata gitu, kita usah kayak gini. Ya, harus satu kedua. Miau 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 miau. Apa sih kamu miau miau?